Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salum mahubatta haganupan. Sadarion mala suhurta hasipe hita marminggu i rumah tabe. Tapi tetap dohita mangadongkon puji-pujian ubani Tuhan na batata. Jana sadarion parminggu atta mengingat minggu kemitraan. Namaningun dohita marmitra hubani hasomanta sindohorta sonai age gereja-gereja tetangga. Buka hitama parminggu atta masuki hitama saat teduh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Riap mahita jongjong, ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sitop palangit, pakon tanoon. Amen. Marolop-olop manasyam halak parpitor ibagas Jehovah, patut do mamuji-muji paruhur na bujur. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Jehovah, nado pamonangkon hanami humbani kuasa ni sibolis pakon hamatian. Mar olop-olop do hanami mamuji goranmu na pasingin. Baggal tumangdo pambahenanmu. Mambahen dihut hanami parsimada bani hamonangunmu. Janah panean bani hagaluhan nasadokahni dokahni. Tonduymu na pasingin ma, namar maloi hanami, asilambin idida hanami haluahon na hunbamu, janah totap hanami mar hapor sayaon hubamu.
Hubamuma isombahkon hanami olop-olop apa puji-pujian nami. Panorang on, sonai homa sadokah goluh nami. Puhoi hama uhur nami, asi tongtong iha goluhkon hanami holong na pina ondosmu. Marhite goluh namar parsaoran pakon hasoman nami jolma. Urupi hama hanami, asi parsimada janah ibere hanami diri nami, bani horja kemitraan, nagabe dalanmu mamasu-masu hanami kuriamu. Bani ibadah pakon pangidangion nami sadarion, goran muma namar sangap. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami, ipada sanami tonggo nami. Amin. Puji hitama Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 302 ayat sada das kubani ayat tolu. Puji hita nai batata. Riap mahita jongjong, ibagas toro niuhur, pakon gok panol solion, rohma hita hubani Tuhan parholong in. Martongko mahita mansopotkon dosata. Ham Tuhan ne bata bapa nami paridop ni uhur hubani jolma pardosa. Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gebe jolma. Anjaha manaron hahirion apa hadoyukon. Pala mati tersilang laho makop-kop hanami. Anjaha mengulak menggolu. Naik huna guriatas laho mangapiti hanami. Marhite honi ai. Patut donamin hanami mamaki hidup ni uhurmuin. Laho pateridah kon holongmu. Bani goluh nami i dunia on. Hamne bata parholongate, ukap hamma hauhuron nami, asiboy ididah nami ahasi horjahonon nami itongah-tongah ni kuriamu. Hamne bata parholong ate, buka hamma mata ni pikiran nami, asiboy hanami gabi juak-juak na marguna itongah-tongah ni kuriamu. Hamne bata parholong ate, buka hamma tangan nami, ase margogo hanami laho mangidangi kuriamu.
Terpuji maham na bata si sada-sadain, napasing anjahan na bata na mangguluh. Holong maham Tuhan, tangihon hamma tonggo namion, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hitama hata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anjaha makop-kop haganup do iya mati, ase ulang menggoluh bani diri ni bei na menggoluhin. Tapi ase menggoluh si dea bani, na do mati anjaha mulak menggoluh makop-kop si dea. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halani ai, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani na ibata ibabu. Amen. Paima tangar hita refleksi kemitraan, doding kon hita, doding haleluya 417 ayat 1 pakon 2, holong ni Yesus manggonggom. Sonari tangar hitama refleksi kemitraan. Apostel Paulus mengujur hita kuriain, ase pardiatehon hitama sama hita. Ase marsijuran hita mandalankon holong apa horja nama dear. Halani ai dalankon hitama horja kemitraan i tongah-tongah ni kuriata. Kemitraan na idalankon hita ai ma kemitraan ibagas malas ni uhur, kreatif, apa semarak nasa terbahay ni hita. Bani na bermitra idalang kun hita do parentah ni Tuhanta, laho marsiha holongan. Holong ai maningon do taridah marhitai pambahenan. Pakai hita ma 5 panca indra na adong bata laho mandalankon kemitraan. Uhur namar pangahapan. Pakai hita ma uhurta laho mangahapkon apa makamalaskon hubungan na bermitra. Ay ma uhur na mangahapkon holong ni Tuhan, janah uhur na marhasir siron membagion holong ay hubani halak na legan. Panonggor na mangidah. Mangidah ijon ay ma makawahkon aha na iperluhon hasoman. Mangidah sonaha perlu ni parhasomanon, janah mangindahi sonaha dalan lambin padearhon hubungan marhitai bagai horja nama dear. Pinggol na manangar. Ningon boy do hita manangar ahana iha perluhon hasoman. Sonaha pergumulan apa pengalaman ni hasoman. Pamangan laho marsahap. Padaskon na ibagas uhur anjaha berbagi pasal pengalaman ni goluh. Situasi na ido pakon hasoman, pakon aksi
nasihol si bahenon. Anggolang ipadas atap isahap kon mararti seolah-olah doma diar haganup. Anjaha lang bedong labani namar hasoman. Panganggoh laho manganggoh. Adong kepekaan na boy mangarusi aha na haporluhon hasoman. Apa aha na lang iharusuhkon pe. Ase boy jupah parsoran na jenges iantara na bermitra. Halani ay marsirupan mahita sama hita terlebih bani namandopakon COVID-19 noon. Marsi dukungan aserap hita menjalo haluahan apa pasu-pasu naumbani Tuhan tain. Amin. Paima isaksihon hita hapor sayon tain, doding kon hita, doding haleluya nomor 500 sada, ayat sada pakon 2, sada maganu. Riap mahita jongjong, saksihon hita ma hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoh on. Au porsaya bani na ibata bapa, pargogoh na sotarimbang na manop palangit bakon tanoh on. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuh ko ni si Maria sanggah nape haliaban marhitei tondi na passing. Na manaron na parangit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, matei anjaha itanom, turun hunaguritoru. Mulak manggolo humbani na matei, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjaha hundul isyamun ni nebata bapa, para gogoh na sotarimbangin. Kunjay ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolo, pakon nadop matei. Au porsaya bani tondi na passing, bani kuria parsadaan na mapassingin, parsaoran segala na mapassingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon yakula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Nasyam haganup kuria GKPS bani iyanan ibei. Salam kemitraan ibagas holong ni Tuhan Yesus Kristus. Bani minggu sadarion, itongah-tongah ni kuriata GKPS, riapa kon hasomata sahapor sayaon, khusus ni na adong i Jerman, idalan kon hitado minggu khusus na margoran minggu kemitraan. Arab do uhur pabo ibagas malas ni uhur do hita sadarion, mar kebaktian minggu, AGP i rumah-rumah do ia dong kon hita, irik mardingat, bahasan nasadado tongon hita, selaku akula ni Kristus i tongah-tongah ni duniaon.
na do ipasada ibagas holong ni natar sulurin. Do muhujon, sihol padason nami do piga-piga panotap hutongah-tongah ta. Na parlubi, parjongjong ni GKPS, aima salah sada hataridahan ni horja kemitraan ibagas Tuhan. Sirsirdo Pandita Augustais selaku halak Jorman iutus RMG roh ku Simalungun janah marsaur pakon halak Simalungun lahu mengambilan kon ambilan nama dear janah mangojur hita ase gabe mitra lahu mandalan kon horja pandilo ni Tuhan marhasa daun marsaksi pakon mangidangi. Napaduahon kemitraan ta terus do mardalan jana terbina das kubani panorangon ibagas bagai ni horja songon pertukaran pelayan marsitohuan pangurupion diakonia beasiswa pakon marbagi pengalaman ni parguluhan selaku kuria ni Tuhan. Salah sada hataridahan atakas bani horja kemitraan on aima marhite na pajongjong kon sada fonds na igoran dana Augustais bani tahun 2007 aima bani panorang jubileum 100 tahun ambilan nama dear itano Simalungun. Dana Augustais on aima laho mangurupi biaya pendidikan ni nyombah ni kuriata na marprestasi tapi hurang mampu secara ekonomi. Sumber dana ni fonds on ay mahumbani galangata pakon galangan ni hasoman sahapor sayota na i Jerman. Na patuluhon kemitraan ay mahumasada hataridahan ni pambalosiota bani sihol ni uhur ni Tuhan Yesus na pinadasni bani tonggoni hubani na ibata bapa ase haganup na porsayain songon ia nasada pakon bapain halaniai lambin pataridah kon hitama kemitraata marhite na marsiurupan pakon hasoman saha porsayaon sonai pakon haganup hasoman jolma terlebih na memerluhon pangurupion hinorhon ni na masa na idopakon hita nuanon. Totap ma patupahita komunikasi na dear marsitonggoan jana saling berbagi pakon haganu pasoman jolma ase lambin talar bohini Kristus itongah-tongah ta. Salam pakon tonggo nami pimpinan pusat GKPS. Horas, dear sisters and brothers in GKPS, Uwe Seibert and I, Martin Fries, we are standing before the church in Haiger, where Augustais has been baptized and where he has been confirmed, and where he got the call to become a missionary in Simalungun area. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ, and we hope that you are doing well and remain hopeful during the current global crisis of Corona-19 pandemic. Right now, our whole life is disrupted by the virus. In order to stop the spreading of the virus, we have to separate ourselves from our friends and colleagues. National borders are closed. Economic activities are reduced. Many employees work from their home. Most educational institutions are closed. Churches have to cancel their regular Sunday services and other ministries. The rate of infected people has been reduced through these measures, but still the recent numbers of confirmed cases have reached nearly 3 million people worldwide and more than 150,000 here in Germany. Many people have to be treated in hospitals, and many elderly people
have died on COVID-19. At the same time, more and more people are getting better, and some of the harsh measures are slowly getting lifted. In this situation, we need to be patient and to continue to discipline ourselves. We need to continue physical distancing and try to live in healthy physical, mental and spiritual conditions. As Christians, we are called to carry each other's burdens and in this way fulfill the law of Christ, Galatians 6 verse 2. Let us continue to support each other and pray for each other to remain strong in this time of testing our faith. Let us also pray for our politicians and for all who dedicate their life to serve us, medical workers, public servants, bus and truck drivers, farmers, people working in shops and many others. In this time of physical distancing, we need to develop our partnership in creative ways. Let us intensify our use of the digital technologies like email, WhatsApp, Facebook and Zoom that have been very useful. After recording this message, we will take a walk on the Missionsweg Nord-Nassau, a hiking trail we have installed in 2008 in remembrance of August Theiss and other men and women who grew up in our region and later became missionaries in Asia and Africa. Let us all be inspired by their courage and willingness to serve the Lord and His Church. Brothers and sisters, we wish to you a blessed Partnership Sunday. May the Lord continue to protect you and strengthen you. I am, with kind regards, Uwe Seibert. Horas, dear brothers and sisters in Christ. Banyak salam dari Distrik Hagen. In this era of the corona pandemic, we are all affected in Asia and Europe. People get sick and many persons die. To protect others, we need to keep our distance. Shops and businesses are closed. Many adults are not allowed to work. Children cannot go to school. Women suffer especially in this situation. Some of them cannot work and suffer violence more often. We in our congregation in Asia and Europe cannot celebrate divine service together. We are not allowed to visit anyone in hospital or in nursing homes. People die alone and relatives grieve alone. This is bitter. And the problems of the poor are getting bigger. We have heard how the GKPS now is helping people. Divine services are celebrated at home and broadcast as video. And on Sunday, you will celebrate divine service and remember your church's partnership. Please pray for us. Our congregations are also trying to help. We sew and distribute protective masks. Many people help others with shopping for them. We record divine services by video. We phone and write letters to the members of our congregation. And you know, not everyone can use internet, and members of our congregation say, "Oh, I miss the divine service. I miss to go to church and to meet each other."
Unfortunately, some facilities that help otherwise poor people are closed. But our diaconia and some parishes distribute food for the poor. We don't know how long we have to live with the restrictions, but we would like to continue our partnership. We pray for each other and keep in touch digitally. We hope that next year a group of young people of GKPS will be able to visit us in Hagen. Because Christ is risen, we can believe, hope and love. Tuhan memberkati kita. Amen. Liebe Menschen in unserer Partnerkirche, zum Partnerschaftssonntag sende ich Ihnen ganz herzliche Grüße aus dem evangelischen Kirchenkreis Hagen, in Verbundenheit aller Christinnen und Christen auf der Welt. Wir alle befinden uns in einer besonderen Situation. Da tut es gut, sich zu vergewissern, dass der Herr unser Hirte ist, der uns an nichts fehlen lässt. Dabei geht es nicht um eine weltfremde Idylle, denn auch finstere Täler und Wege gehören zum Leben dazu. Das wissen wir alle. Es geht um Vertrauen zu Gott, der uns im Leben begleitet und in seinen Händen hält. Vieles in unseren Gemeinden mussten wir absagen. Alles ist neu. Ausgefallene Gottesdienste, kein Treffen von Gemeindegruppen, Beerdigungen unter freiem Himmel, nur mit ganz wenigen Angehörigen. Es gibt viel Ungewissheit, wie es weitergehen wird. Unser Alltag hat sich verändert. Der normale, so selbstverständlich gewordene Rhythmus ist außer Kraft gesetzt. Es gibt neue Herausforderungen, die manchmal auch zu Überforderungen werden. Wohl dem, der mit der Familie zusammenlebt, auch wenn die kleiner geworden ist. Wer alleine lebt, der leidet viel mehr unter der Einsamkeit. In diesen Zeiten merken wir besonders, wie gut Gemeinschaft tut. Zusammen essen, trinken, reden, lachen, feiern, leben, alles ist nicht möglich. In unseren Gemeinden merken wir, wie sehr die Gemeinschaft im Glauben fehlt. Und ich denke, da wird es euch genau wie uns gehen. Vertraute Gesichter sehen, gemeinsam singen und beten. Unsere großartigen Angebote im Internet, per Post oder Telefon fangen viel ein und auf vor allem. Sie sind aber nur ein kleiner Ersatz. Den eigenen Glauben kann man in den eigenen vier Wänden praktizieren, aber auf Dauer fehlt etwas. Es fehlt das Miteinander, das Gespräch, der freundliche, aufmunternde Blick, ein Händedruck, eine liebevolle Umarmung. Was hält uns zusammen in diesen Zeiten? Es ist die Liebe, die Verantwortung füreinander und die gemeinsame Idee für die Zukunft. Uns als Christinnen und Christen verbindet der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist für uns in den Tod gegangen und auferstanden. Er hat uns sein Vorbild hinterlassen. Er ruft uns zur Mitmenschlichkeit, Solidarität, Rücksichtsnahme und Anteilnahme auf. Für ihn war es selbstverständlich, dass sich die Starken um die Schwächeren kümmern und sie für sich einsetzen. Und überall, wo das passiert, bilden wir eine Gemeinschaft, die durch das Band des Glaubens zusammengehalten wird. Und es ist der Glaube daran, dass wir in Gottes Hand gut aufgehoben sind. Das wünsche ich uns allen, nicht nur, aber besonders zu Corona-Zeiten. Bleibt alle wohlbehütet, gesund und vor allem gesegnet. Herzlichst eure Superintendentin aus Hagen, Verena Schmidt. Tschüss. Shalom, selamat hari Minggu hubata haganupan.
Ting-ting bata ijemaata Igreja GKPS Denpasar. Selamat hari Minggu hubata haganupan. Agepe bani panorangon hita marminggu. Aima ibani ianan tabei. Das hubani pamuzi-muzionta bani hasangapon ni naibata. Bani panorang pandemik corona on. Ase tetap mahita marjaga-jaga. Anggoseng perlu tumang. Lang pala hita bahat keluar. Atape tetap mahita stay at home. Sa itongtong mairamoti na bata hita, bani na mandalani ari-ari ni guluhta, atap adong open na maningon horza, hudarat, lang tartadi konsi tongtong maia, ipadaw humbata abat-abat tarlobihma virus corona. Ting-ting na masa pakon na laho si pamasaon. Na parlobe, bani tanggal 10 Mei 2020 na manggidangi ibadah streaming sekolah minggu bani Resort Surabaya ay maguru sekolah minggu kun Surabaya. Na paduahon ranggi ni Horza sa minggu on. Bani ari Rabu ay ma sermon guru sekolah minggu. Parambilan persiapan ibadah sekolah minggu. Janah bani panorangay ibaindo secara Zoom. Janah masuk mabay panorangay jam 10 siah 30 dasku bani jam 22. Na paduahon hari Kamis sermon majelis. Agenda manusun ibadah kegiatan gereja secara Zoom homa janah imulai ma jam 19.30 dasku bani jam 22. Hari Jumat partongkuan na marugas bani panorangay ay masitua JR Purba. Inganan ay secara streaming masuk jam 19.30 wita. Hari Sabtu PA Bapa na mangidangi bani panorangay sintua Jedi Damanik liturgis Edo Malau. Iadakan secara Zoom panorang ni jam 19.30 wita. Hari Sabtu, PA Pemuda, Parambilan, Sintua, R. Saragih. Liturgis, Yolanda Purba, diadakan secara Zoom, masuk panorang ni jam 19.30 wita. Nah berikut nih jadwal pangidangion ay mabani tanggal 10 Mei 2020. Ambilan Pendeta A. Purba, si Paragenda Sintua J. Purba, si Boban Doding, Sintua R. Saragih, Warta, Sintua EH Sinaga, Parmusik, Bapak R. Sinaga, sedangkan untuk singer, Bali Bermaksmur. Terima kasih, domay tangar hita nokkonay, Warta, nalaho si pamasaon, sonay humani agin nadop masa, Igreja GKPS na adong iden pasaron. Janah anggo kewangan, jemaat sonay humani age kewangan pembangunan, pakon ni kewangan seksi-seksi, terlampir. Sonari martonggo mahita, pasadahita uhurta jemaat na adong Igreja GKPS Denpasaron. Tarpuji magoranmu ham nay bata bapa na marhabang sa inauguriatas, halani tongtong do ale Tuhan iparguguhi jana iramuti ham parguluhon nami umbani ari-ari na salpu dasku bani ponorangon tarlobih main ale Tuhan ibani parmingguan nami ibani sogot narion iramuti iparguguhi ihasomani ham dohan nami ibereham dohuben nami bapa ari nadiar husi asebuy hanami ale Tuhan beribadah baik main ale Tuhan bani ponorangon maribadah doha nami i rumah nami marsada-sada tapi postumang do uhur nami bapa hamdo na roh ku rumah nami marhitehon ni tonduymu tondoy na pasing buy ale Tuhan hanami iberham waktu nadiar husi maribadah kanami ay manaipadas kanami marhitehon ni na ibekan nami ibadah rumah tangga haganupan non ale Tuhan in mamarhetehon ni situasi kondisi na bani panorangon in mahalay na masa ay maale Tuhan corona ataupun COVID-19. Haganupan non bapa halani ibotoh kamdo
Janah lang ale Tuhan pala hanami be gobir bani panorangon halani domma ale Tuhan pala piga minggu, piga bulan. Tapi postumang dauhur nami halani Tuhan do na makasomani hanami. Tapi haganupan on ale Tuhan tong doha nami marpangarapan hubamu ase ipargogohi ham hanami. Ibereham huben nami ale Tuhan terlebih main kesehatan jasmani maupun rohani. Aseboy hanami Bapa mengarungi kondisi nasongonon ale Tuhan sangat mencekam ale Tuhan anggo menurut pribadi nami. Tapi halani hamdo na markuasa ben nami Bapa ibereham huben nami hasehaton haganupan hazurgiton malas ni uhur sonahomani age pasu-pasu na humbamu. Pos luhur nami le Tuhan bani panorang nalaurohon say andohar makopit sa pulisyahon ale Tuhan berlalu halani tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan bisa memberikan yang terbaik buat kami, khususnya kami gerejamu gereja GKPS na adong iden pasaron jana umum ni haganup na adong i dunia on ale Tuhan. Halani sisada panghapan doha nami bahwa na i dunia on haganup gobir do ale Tuhan marhitohon ni kopit sa pulisyahon bahat na menderita baik maay hubani pisik nami menderita halan ibayan hanami homestay ale Tuhan irumah kon hanami marhitehon na irumah kon hanami bani haganup horza nami keleluasaan nami Tuhan jadi terganggu haganupan tapi seng halani ay hanami jadi undur iman percaya nami hubamu Tuhan pos dohur nami hari demi hari melalui kopiton iman percaya nami akan tambah dan tambah lagi untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami. Bani panorangon Tuhan anggo adong di antara jemaatmu na hurang kesehatan ni atape ibagas na burit roh maham Tuhan hubani sedia na mambir hamalumon marhitehon ni tambar baik maayle Tuhan marhitehon ni si panganon si inumon in mapahorhon hasehaton hubani sedia. Jana anggo bani panarongon Tuhan halani bahat ni situasi na songonon bahat do ale Tuhan pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan na hadapi hanami. Hamma Tuhan na roh hubani sedia haganupan ase ulang halani in sedia tambah mandao haporsayan ni sedia hubamu. Ya tas na haganupan Bapa domma itangar hanami tingting sinalaho si pamasaon pakon na dop masa sayan dohar mahaganupan tingtingon boy ale Tuhan idalan hananami domu hubani harosu ni hurmu. Jana sonay dohman nila Tuhan age ambilan na dop itangar hanami sayan dohar main ale Tuhan boy menjadi suluh rigapan ibani parguluhan nami. Terima kasih mabamu Tuhan Yesus Kristus dosa pelanggaran nami saya sasap kamain asya taluphan nami menjadi anakmu taluphan nami menerima pasu-pasu na laos yuberekononmu open uben nami jalo hamma Bapa tongko elek-elek namion na ipadaskan nami maritihon gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus yopkop ka nami. Amen. Paimay tangar hita ambilan na pasingin nebankon Bapak Pandita Andre Purba puji hita Tuhan ta marhite doding pujian haleluya nomor 402 ayat 1 pakon 2 puji manai bata. Hallelujah.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020 dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, minggu ini disebut dengan Minggu Kantate, yang artinya bernyanyi. Bernyanyilah. Salah satu ciri khas peribadahan kita, orang Kristen, adalah nyanyian. Bapak, Ibu, saya mau bikin sedikit perbandingan bagi kita. Kita harus membedakan dalam hidup ini yang mana yang disebut dengan nyanyian, lagu kidung, suara bunyi dan sebagainya. Nyanyian adalah sesuatu yang keluar dari ungkapan hati. Ketika seorang Kristen bernyanyi, nyanyi puji-pujian, maka lagu itu adalah lagu puji-pujian oleh karena dia merasakan berkat Allah yang berkelimpahan. Ketika suatu nyanyian tidak dilakukan dalam keikhlasan, kerendahan hati, dalam hati yang ingin memuji Tuhan, maka nyanyian itu tak ada ubahnya dengan suara yang tiada arti. Seperti bunyi-bunyian yang tidak mempunyai makna dan tidak mempunyai arti sama sekali. Kitab Wahyu 12 ini mungkin kita sering mendengar atau berbicara atau pernah membaca kitab Wahyu yang penuh dengan simbol-simbol. Tapi Wahyu 12 ini mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang memenangkan peperangan melawan maut. Maka sebagai umatnya kita juga ikut diberikan kemenangan. Maka kemenangan kita harus kita rayakan. Kemenangan kita harus kita nyatakan. Kemenangan kita harus juga kita sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini bisa kita lihat ini. Kalau kita ingat kembali ketika gereja kita masih seperti biasa sebelum kita beribadah di rumah. Coba Bapak Ibu bandingkan dan lihat sendiri. Saya bisa lihat ada beberapa jenis cara jemaat bernyanyi. Yang pertama ada tipe penyanyi lip sync. Mulut bergerak, suara enggak keluar. Jadi cuma awa gitu. Yang kedua,
di gereja juga ada juga tipe penyanyi yang setengah-setengah. Seperti bernyanyi, seperti tidak. Mulut bernyanyi, tapi tangan asik kotak-katik handphone. Yang ketiga, ada juga tipe bodoh amat. Jangan-jangan kita yang ibadah di rumah ini, yang ibadah online ini juga begitu. Yang nyanyi cuma rekamannya doang. Jangan-jangan kita juga pelaku, Bapak Ibu Saudara-saudari. Masih ada kesempatan, bertobatlah. Yang tipe bodoh amat ini ya nyanyi-nyanyi di situ. Aku enggak tahu lagunya, aku enggak mau pelajari lagunya. Pokoknya aku datang duduk diam, selesai ibadah ya selesai. Gitu. Yang keempat, ada tipe yang semangat sekali. Bernyanyi dengan semangat yang luar biasa. Mau salah lirik, mau salah not, pokoknya nyanyi. Yang kelima, ada yang bernyanyi. Dia bernyanyi sesuai dengan kemampuannya. Dia bernyanyi sesuai dengan yang dia tahu. Ketika dia tidak tahu nyanyiannya, dia belajar tentang nyanyian tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak mau katakan ini benar, ini salah. Ini tidak bisa bernyanyi, jangan dipaksa dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, persoalan dan motivasi kita memuji Tuhan ini yang penting. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah di rumah pada saat ini. Bagi saudara-saudari yang menonton video ini, apakah ketika kita tidak di gereja, semangat kita bernyanyi seperti kita di gereja, atau kita bandingkan dengan ketika kita beribadah di rumah, sama apa tidak? Jangan-jangan yang nonton di YouTube ini videonya di skip-skip ya. Salah satu karakter orang Kristen adalah berkantate, bernyanyi. Bernyanyi dalam kidung puji-pujian, bernyanyi dalam penyembahan, bernyanyi dalam roh. Artinya segenap hatiku, segenap pikiranku, segenap tubuhku kupergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria, segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Maka karakter orang Kristen adalah dimanapun dia berada, dia memuji Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Salah satu cara yang paling nyata adalah ketika kita di dalam persekutuan kita bernyanyi. Apa dasar kita bernyanyi? Dasar kita bernyanyi adalah kita bernyanyi Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita alami, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan apa juga yang Tuhan mau ajarkan dan katakan kepada kita melalui kidung-kidung rohani yang kita nyanyikan. Maka ketika Anda masih diberikan karunia, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk bernyanyi, jadi tapi ketika Anda tidak memilih untuk bernyanyi, maka Anda menghilangkan identitas Anda sebagai orang Kristen yang telah menerima kemenangan. Jadi ini kita diuji sekarang. Kalau Wahyu 12 ini berbicara tentang kemenangan ketika yang disimbolkan dengan perlawanan terhadap naga yang dimenangkan oleh anak domba Allah. Artinya kemenangan antara Allah melalui Kristus Yesus mengalahkan maut dan kita menang. Maka kita sebagai orang Kristen yang ikut dimenangkan, ikut beroleh kemenangan oleh karena iman kita kepada Kristus, jangan hilangkan nyanyian itu. Nyanyian banyak jenisnya. Tapi sering sekali nyanyian rohani, nyanyian untuk memuji Tuhan bukan prioritas utama. Sering sekali bahkan ada banyak fakta-fakta kalau belum masuk 1-2 gelas tuak belum bisa keluar suaranya bernyanyi. Apakah benar demikian?
Bisa juga kita lihat ada orang punya kemampuan bernyanyi, diberikan kesempatan untuk bernyanyi, tapi enggak mau bernyanyi. Tapi ketika masuk lagu dangdut, lagu pop, lagu Batak, jangankan suara 1, suara 5 pun ditarik lah. Iya toh? Kantate itu adalah ungkapan jiwa kita, ungkapan perasaan kita, ungkapan cinta kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Nyanyian adalah salah satu cara pengungkapan perasaan yang bisa dilakukan banyak orang, yang bisa kita lakukan dengan penuh penjiwaan, penuh penghayatan. Jika kamu bernyanyi, jika saya bernyanyi, jika kita bernyanyi, Tuhan tidak pernah lihat bagus jeleknya suara kita. Tuhan tidak pernah lihat ini suaranya merdu, ini improvisasinya bagus, ini nadanya fals, ini suaranya cempreng, ini suaranya terlalu bongor dan sebagainya. Tuhan gak peduli itu. Yang Tuhan lihat adalah ada seseorang datang ke hadapannya, ada seseorang datang ingin memuji namanya, ada seseorang datang yang ikut beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia mau katakan, Tuhan ini aku apa adanya, aku mau memuji Engkau. Jadi bagi yang muda-muda, bagi saudara kami pemuda, pemudi, jangan bangga ketika kita digombali dengan nyanyian-nyanyian romantis. Jangan bahagia luar biasa secara spontan apabila kekasih kita menyanyikan satu lagu yang indah sekali bagi kita. Jangan juga kita bernyanyi ke pasangan kita dengan nyanyian yang merdu sekali, tapi kemudian untuk bernyanyi di gereja saja, jangankan memberikan persembahan pujian, duduk di bangku untuk bernyanyi saja malas. Pikirannya terbagi. Ketika bernyanyi, mungkin handphone, Facebook, mungkin ada di antara kita ketika nonton rekaman ini, sekalian juga buka yang lain-lain, toh nggak ada yang lihat. Bukan begitu. Bagi orang Kristen, nyanyian adalah ungkapan jiwa. Ungkapan jiwa yang tulus, yang spontan, yang keluar dari hati umat jemaat Tuhan yang telah menerima kemenangan. Yang terakhir Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang bertanya, yang berkata, bahkan bersaksi, boro-boro mau nyanyi Bapak Pendeta, boro-boro mau memuji Tuhan, boro-boro mau mengucapkan syukur. Lah hidupku aja sekarang butuh sokongan. Hidupku aja sekarang butuh bantuan. Hidupku sekarang butuh dukungan orang lain. Kalau keadaan berlanjut begini terus udah tak makan kami. Bernyanyi itu bukan persoalan suka dan duka. Bernyanyi itu adalah cara pengungkapan isi hati. Jika kau sedih di hatimu oleh karena ekonomi ini sudah tidak lagi stabil, bernyanyi sama Tuhan. Katakan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kemudian ketika engkau diberikan berkat yang berkelimpahan, engkau diberikan sesuatu yang jauh dari engkau harapkan, Tuhan memenuhi keinginanmu. Katakan juga terima kasih dalam keadaan sukacita. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus tetap pegang satu hal. Sama seperti prinsip Ayub. Ketika kesehatannya sudah tidak membaik,
Ketika hartanya, saudara-saudarinya, orang yang dia kasihi meninggalkan dia, dia tetap berkata satu hal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan dia hancur sehancur-hancurnya, Ayub masih bisa mengatakan, terpujilah Tuhan. Jemaat GKPS Denpasar, bagi saudara-saudari yang menonton video ini, kita harus katakan, apapun yang menimpaku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, pujianku, nyanyianku, kidungku, janganlah hendaknya keluar lepas, tiada, hampa, kosong daripada mulutku. Biarlah mulut ini menjadi mulut yang senantiasa memuji Tuhan. Biarlah mulut ini mulut yang memperkatakan karya Tuhan. Biarlah mulut ini bukan mulut yang menyatakan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita berpikir Bapak Ibu, coba kita renungkan, kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah ironisnya ketika mulut yang kita pakai memuji Tuhan, mulut yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan, di sisi lain menjadi mulut yang melukai hati saudara-saudari kita. Mulut yang satu sisi ketika beribadah kita sampaikan puji-pujian dan kidung kita, di sisi lain menyatakan kejelekan dan aib orang lain. Maka mulut kita menjadi mulut yang memiliki dua tuan. Dan memiliki dua tuan artinya adalah kita menyeleweng. Kita menyembah Tuhan lain, ilah-ilah lain. Siapa itu? Hawa nafsu kedagingan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita berkantate, memuji Tuhan. Kalau kita berduka, sedih, nangis, air mata bercucuran, tetap bernyanyi. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kalaupun kita bahagia, kalaupun berkat Tuhan berkelimpahan, kalaupun kita punya sesuatu yang membuat kita bahagia, tetap katakan, Tuhan harus dipermuliakan melalui hidupku. Tuhan mau lihat hati yang memuji. Tuhan hanya melihat hati yang ingin datang kepadanya dengan kerendahan hati yang tulus, berserah dan memohon. Dia akan berkenan terhadap pujian kita. Pujian yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pujian yang datang dari kesadaran diri. Kita sadar diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Yang kedua, pujian kita adalah pujian yang datang dari hati yang mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan. Yang ketiga, pujian kita adalah pujian yang tetap tertuju kepada Tuhan. Bukan memuliakan diriku, mencari nama untukku, tapi agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat berminggu kantate. Selamat menjadi jemaat yang bernyanyi. Bernyanyilah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan namanya. Kiranya berkat Tuhan, kiranya firman Tuhan, dan kiranya penyertaan Tuhan senantiasa beserta kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang membawa kemenangan bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami memuji Engkau melalui doa dan kidung pujian kami. Terimalah doa dan kidung kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kemenangan yang sejati hanya kami beroleh dari diri-Mu saja. Dari kemenangan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka kami juga sebagai umat-Mu yang ikut serta dalam kemenangan itu. Kami mau memuji nama-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Perbuatan kami, tingkah laku, perkataan, pikiran dan hati kami serahkan kepadamu Tuhan. Ajari dan arahkan kehidupan kami agar tetap mau tunduk pada kehendak roh, bukan kepada kehendak daging. Sehingga kami bisa tetap beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malube hata nini bata,
nagabi onjolan batta lahu manggalang ay mana tersurat bani Psalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni uhur bani nebata, anjaha galari ma bagabagahmu bani sitimbulan in, sonari ondoskon hita ma galanganta. Martonggo mahita, ham Tuhan na bata bapa nami pardear layak janah na unja ko ben nami. Tarima kasih ma hatakonon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Do maihasomani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur. Roh doha nami mangondoskon buah ni horja. Nado pinasu pasumuin. Gabe galangan hatari makasihon pa kon puji-pujian nami hubamu. On pe sejalo hama galangan nami on. Bayan hasangapon ni goranmu. Janah ase lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama tonggo nami on. Amen. Tondui daging uhur. Apa gogoh niin. Tondui daging apa gogoh niin. Ulang baina sambon saibamu Hamba pa nami na inagori atas sa napapasing magoranmu, seroh maharajaunmu, sa saut maharosong ni uhurmu inagori tongah onsongon na inagori atas. Bere hama ben nami sa darion haguluan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamku parlajoan, paluwa hama hanami humbani pangago. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na batama ham. Isondang kon Tuhan na batama bohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idopak kon Tuhan na batama bohini hubamu. Janah ipasorak madamaini bani tonduimu. Amen.
Shalom Horas, selamat hari Minggu mahubata haganupan.